जों ट्रेन गानानै थांनाय ट्रेन गानायखौ आंनि हासबेन्ड गाबोन जानाय थांनाय दा yang dong masa mau थानाय yang dong masa दाबो हमगे रास्ताव को सगोनि खेता दि फाइनानि मार्के नखौ समय दंखा दाबो हमगे ट्रेन रास्ता हासिं हाबै दं ता हाबै दं फाइनाली सबाय खेता र ट्रेन रास्ताव सबाय लाहा दाबो हमगेलाय सगुइ खांगेलाय नु गारि रक तनै जों टिकि डक्टारनाय थांनाय दा साब्रमाव थांनाय हिनै साब्रमाव थानाय हिनै दं दा आंनि हासबेन्ड साब्रम थानायनि सायाव गाबा थांलायगोन साब्रमाव गुरिनानै गारि कालांनि थांगा हमगे जों दाबो सागाव गासिनाय दा गारि लक खालायगोन थांगा र ओमके गारि रक तनजानाय बाइक तनजानाय जागा दाखे यांदे सागा गाय थानाय दा फाइनाली ट्रेन रास्ताव सबायखा ट्रेन रास्ताव सबायखा दाबो हमगेलाय ट्रेन रास्ताव सबायखा दाबो हमगेलाय हिंनाय दङो दाबो हिंगलाय बर' आस्ते आस्ते फायदे दं यांगो आस्ते आस्ते बर' फायदे दं ट्रेन फाया को दाफान गयता बाजि दं को नायदि सबायनि खाथिरनाय उदयपुर सबाय दिया दाबो हमगे ट्रेन फाय सबायखा नायदि ट्रेन बसु कल आने आमो बसानि खरां खालामनो किसेसा आपनि इन्नुर खायदि आमुसाखौ साइदों जों बिसिङाव हाबगा आसुके बरक गोबां मादा बरक बां बरक मारखेनो बरक गोबां मा सालासिया बयबे बान्दागानो मोना हाले बवान थाबाय जानि सिसिसिनिया बयबे बान्दागे दंखा बर' सालायनि तमाङै थाखाय गुन्दी लासिया आते फायदखा बिलुनिया वासकिनाय बरक गोबां मानि बरक गोबां नि बिलुनिया फायनाय साब्रनो थानानै आजागा हाखर बिसिङाव हाबगा हाबगे आन्दा रन दंखा दाबो गिबिनि यावन थाबाय था आनसिस्टार आसुस्टार वातेबो फायदों आं सामुद्रि फायजक सुका के मुद्रि थांबाय खा आनि सागोनो बनि बाबा बाय दं मानसि बन बाबान साके मुद्रि से थाय आन सागसे मुद्रि थांनानै औवान नगो मानले गाबो दाबो हमगे थोयबो जाखाबो बन बाबा से बाबा बाय थांबाय खा आरो दे मासाके सानान छिदों बाय दं सानान बाय साजांनाय जालायगोन किसा यां ते मासा जाय दं फाइनाली सबायजों सिंजो जा फायनाय बरक बां मानि बरक मारखेनो बरक गोबां मा बांसिगो बरक बां मानि जोंखि रुमाव दङ दा बरक गोबां आइना रौ नुगै साहाय के मखारो फनगै दङ नुगैनि दाबो गेटरेना आसु बरक करै बरक कमसि और रखे आनेसी आसु गनसी यांके बुका बसा तमोने तो लखने दी जाना बुत जाना है ताबो ओके बादाम ना रखा बादाम
Tabo hingke sajaknai manui sanai hinui bai naroka badam chai tongo jana bot bai badam chai tonglai ta naidi. Bo hingkelai nogo tanglai tongo nogo. Tabo hingke Shanti Bazar pai sokojak Shanti Bazar o sokpaikha hingke no tei kaisa train paikha Agartala ni hingke botabo sabruma thanai chungkhe goji nokolai torok naita. Bo hingkele train ni nokolai tongo goji station sokpaikha hingke ba nokolai tonglai ta. Finally sokpaikha nokolai tong. Sokpaikha bojani burui ta borok bo train o kajak no goji nokornai hinui nokormani abo se bono boni logi rok sungui rwo puachi bo oro klai ri rwkha borok hingke saimaliya na ta borok ni station oro hinui nokorjaknai jaga hinui asuboni logi rok khe thangbai bo khe toroka ro. Tabo hingke nokolai tongo hingke tabo hingkelai no main road o sokbaikha udipor o thanglai sini tabo hingke Sosta Bazar o kisa gorilai kheno hinui. Tao no thangui tongo Sosta Bazar o Sosta Bazar thangui tam mannai gana. Tabo hingke main road o view naithok suko view sarik ni salbla peretta gana ni par aswk ke sitrang kha ta watui phaiui pura naithokma tongmani si bwkhang rok bai se chongkha dogan rok bai khub sitrang peretta gana ni mohondeb aswk khe naithogo ta aswk khe naithogo jaga. Chini amo bwsa motoli haijagui kamui tongkha mohai he khlai nai aina rok romoi tongo khamo sijak khe. Amo bwsa bai gaan khwnalai thanglai ta bo khe ayang baire nahari tongo tash khe. Tabo hingke Matarbari sokbaikha o Matarbari tabo kwtal khaimani angka bo gajagya 2 year ongkha do tamo khe ang G9 class o jophor chiri phaimani tei phaijakya. Ei sokpaikha o Sosta Bazar o eko amo khle Bimet Bazar ei Bimet Bazar gana ro sokpaikha. Finally sokpaikha Sosta Bazar o norog o phainai muchungkhe phaiti aswkhe dam kom ta manui ser tong. Manui bai paikha bai paiui nogo thangui tong. Sabonjani biya gari sajokjaknai borok sikorui o biya gari o khe rail khumbai thash khe sajokjak nogo thanglai tongo gaan khwnai Matarbari ni o chwla pani puri phalnai ei boni dogan o phaitaijak chwng doi puri sanai ta aswk khe thogo ta doi puri pura sera chamani thoksuko haibani bo kwrui dogan o boni amasi manui nana thathako boni amani songmani. Boni dogan o doi puri 40 টাকা khairo boni dogan khe 50 টাকা. Tabo hingke pani puri chalai nokolai tongo ta chwng nogo thanai hinui. Tabo hingke road o pai sokbaikha naidi view naithokmani maar khe. Chandrapur colony o tabo bwthakai chajaknai manui nai tongo ta ani husband puri torkari chanai hinui sa hongkhe boni dogan ni joto no kothok aswk khe thogo amchwlai ani husband bo simi chanai hinui nainao puri torkari. Abo se olole ani husband chini bagui bo tui haikha boni batar dukha chini batar dukha ta khe chai tongo. Bwsano tuinai gari chalogo nahari yang sajuko gari chalogani bahai khe maar khe ong nahari. Chini amo bwsa bo gari ni kobor rongsiko cherai pangchini gari bai mangkhe o kobor rongse. Ei rasta habai tong. Yangkhe station. Finally tabo hingkhe nogo sokbaikha o bwskang ni nog no chini nog ta chini nog main road bai no nangjak. Kukui aramoi tongo pukhiri o chini yang kalabon ni view naidi. Ibiro khe chini agini ni nog ijan chung tongmani kheto khacharo pura. Chini kalabon ni view.
Aromlaimani nailai dङ da abo sungmaka hanai. O bufango asungno yong kabangmata yong bangmanse mayo maro yong koto maro daibai gukui aromno sungmanka. Omake kaki borokni nog da o jaga borokni nog simino daikebo nog koroi agipro ei jagao chini nog tongmani tabuk khe sapaioi nog kotal khe tangui naka o jagao borok nogo tangui tongo. Borokni pura kheto kwcharo si nogo chongkhe ei jaga tongmani no o tabuk para hatai thangba khe ta para hatai kotor. Finally nogo paisok khe kaki borok nogni nog asuk khe malakma ta current bo thangpai kha aboni dalai malakma. Tini ang sosta bajani tam paitokha naidi guys oro.